Kumno perlak baro Umphniang subhai phi hakane ka Khasi tarka channel. Minta singing nye shet no da kane ka Dohmasi Roast. Kani ka do ka de 10 kilo ngala ai utus ing bat Rynsun baladung. Te ngai wei Piat ru sa ai Shynrai kendian adem nang tapade ngin sa ai Mluh. Tangkat tushwa nginum ai esyu samilai baha ta ada menang tapade ngin sa ai Sauf bisil hakani ka fry pan ngala shim Dhonia batili ashamai Jeera shi shamai uni pade ude Sohmarit Shyeng shamai uni ude Sauf bad uni ude Dieng arteli barit Kumno tau Elaichi sauteli ulong santeli adam nang to sashu roast tyrkhong baik Kumno mo ai lang ba Sohmynken ru lai sauteli kat ba phi bamsan hakapor bangi penkre ya ke kino ki masala bangi roast Kumno am ngim judai pan penhe ya kading katang shula asma ubi am phi deban weng no naka ding bon hakabol mende ban bo hakani ka pen number baka kluj am kan sa ingkhong kani kala long te ngin sa ya grind no kani kade ka Umphniang ba mo bangal ada pen kluj ngai wei pian uba he te saking hadu bakandala kelarong bah sa ai sa uni u Rynsun ing uba ngala dep dung shishamai saking hadu bakandala la ja tu ka jing smar Rynsun temen tapade ngan ai Shynrai kendian ai uni Sohmarit ru Shyeng shamai saking sipang hadu bakandala smau bi hatu Sohmarit menta pada ngin saya tiat no katu kado ka bangila dep pon sai shishamai kani kadeka Kashmiri chili powder uni mende re ubasat mo sa ailang ber uni masala ke ba ngila dep pen kre ai shishamai ngi de ban king bah hadu bakanda la ngam bah tu ka do ber ke masala mo ngi de ban roast bah hadu bakanda la long Kumno la duna ko sa ailang ber u Dhonia ru nalor u sla Dhonia te kani ka jingta am da fisha da ka do blang ru ka long kumju hi ka jing bang hi de ban ber kitu hi ki jing ber ba la ber ha kani ka do masi kan bang kumju hi na tharai philai yo jing mun toy hi perlok khuble shibun ba philai pe ye kani ka video sngo bha like subscribe but share